नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ ओम सुजाता ब्लॉग को आपण मान स्वागत करुच्ची संध्या टाइम रे मु आज ब्लॉग बनाऊँगी देखु ये ओम पूजा ये पढ़ुंट देखो वाशिंग मशीन लगे संध्या टाइम 3टा 4टा बेला ये टाइम लगुच वाशिंग मशीन रे पर जाइए कपड़ा सुखेबी नाइट सार ड्यूटी जाइए खाଇବା ତିଆରି କରିବେ 8ଟା ହେଇଗଲା 8ଟା 6ଟା ହେଇଛି कपड़ा सुखेबी खोलिलो चलो पूरा कपड़ा खोल एटा नहीं जाती ओम को दौचे गोटे हाथ में फोन टा धरी गोटे हाथ में कपड़ा ने सुविधा होनी तो ओम को दौचे धीरे चल ओमर बर्थडे एप्रिल 15 को अच्छे तार बर्थडे हम सब विश करेंगे कमेंट करके बर्थडे पुअर पूरी जीव सब वर्ष पूरी एप्रिल 15 रे पूरी जाऊे एटा नहीं जा दीदी सुखी तो धीरे कि चिरी जीव कपड़ाटा चिरी गले गला ये देख आनिक सुखे दे पूरा लगे कि गला देखु संध्या टाइम घंटा देखी नी 8टा कहूली कि 6टा 10-15 हम ये देखु चारिपटर व्यू ये देखु लंका गछ टमाटो गछ टमाटो किसी हैनी सब पाचिगला ये देखु भेंडी ऊपर लगी लंका होता जे तोलिकी सीमा नहीं जाइथिला आउ ये ऊपर किसी देखो गछ किसी लगे गछ लगे आमर आसी गछ जे तले लगे तले लगी सारा ऊपर छात उपर लगे गछ छात उपर गछ लगा हम आ केते दिन पर तले पूरा भरी गले गछ तापर छात उपर लगे तले माटी पड़ो माटी पड़ सारे गछ लगा हम गछ लगाला पूरा पूरा छोट गार्डन करला पर गछ लगे छात उपर भी काम हबार अच्छे सब कलर हका सब हम मु कपड़ा सुखे सारा पर आपण मान सागर कथा हो कपड़ा सुखेबी हेले मोर कपड़ा सुखा हो गला तल को जी पैन बसईदेली देखो अंडा आमलेट करी तेल पकईली जीरा है देखो पकईली पियाज काटी पियाज भी पकईली जीरा फुटीगला पियाज पड़ो पियाज अंडा है भांगी ताटिया रखी अंडा पकईदे फ्राए पैन
ପୁରା ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରହିଗଲେ କେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଗରମ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇସାରେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ବସ୍ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟା ଦଳି ଦେଉଛି କରିବି। ଦଳିକି ରଖିଦେବି ଆସିଲେ କରିବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କରିଦେଲି ଝୁଲଣ ଆଳୁ ଭାଜିବି। ଅଟା ଦଳିଦେଲି ଦଳିକି ରଖିଦେଲି। ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଲେ ଖାଇବେ। ନାୟକ ସାର୍ ଆସିଲେଣି ହେରି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେ ଖାଇବା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବି ଖାଇଦେବେ। ଏଇଠି ମାନେ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲିଣି। ଖାଲି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ନାଇକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେଖଛି କଡ଼େଇ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କାଲି 5:30ଟାରୁ ଉଠିଲେ 5:30-6ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେବେ ଉଠେନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।